Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, ma'am. And I'll check the attendance. I'm here. Okay. Julita, Yes, ma'am. I'm here. Before we are start the class, let's pray together and pray begin. okay. Thank you, Jul. You're welcome, ma'am. Do you still remember what we have learned last week? Congratulating, ma'am. We are going to start a new lesson today ya. Hari ini kita akan memulai topik yang baru. Are you excited? Are you ready, my student? Yes, ready. Okay, good. Kira-kira ini gambar tentang apa ya? Borobudur ini, ma'am. Can you describe how Borobudur looks like? Beautiful, ma'am. Pemandangannya beautiful, ma'am. Ya, apalagi? Terus sejuk, ma'am. Sejuk, betul. Julita, Yes, ma'am. ever visited to tourism place? Pernah, ma'am. Where, kemana? Di pantai. Ya, di pantai. Oke, terus kamu bercerita tidak ke teman kamu? Pantainya seperti apa? Cerita Suasananya dong, bagaimana? ma'am. Today, we are going to learn about Pas kali, ma'am. Menggambarkan menceritakan sesuatu. Bayangkan, ma'am. Borobudur is located on the Indonesian island of Java, burrowed within an isolated valley surrounded by swaying palm trees and majestic mountains. This colossal monument is about 25 miles northwest of the bustling city of Yogyakarta. Borobudur is the oldest temple in Indonesia, built between the 8th and 9th centuries. It's also the biggest Buddhist temple in the world. 1,200 years, Borobudur has survived volcanic eruptions, terrorist bombs, and earthquakes. Its enigmatic and beautiful design make a visit an unforgettable experience. My experience with Borobudur started with a pre-dawn drive from the city of Mangaling. There is, however, accommodations much closer at Manahora, the closest hotel near the site, where they provide guided tours. With flashlights in hand, we began the ascending walk with plenty of time to prepare our cameras for the sunrise. After the light revealed Borobudur, I was enamored by its magnitude and majestic beauty. With all of my travels, I had never seen anything like it. There was so much to explore that a single sunrise visit was simply not enough time. I would highly recommend spending at least an entire day, if not more, to fully appreciate all of its intricacies and grandeur. Well, that's it from the Borobudur Temple in central Java, in wonderful Indonesia. Until next time, we'll see you on the road. I will ask you, what is the video about? The beauty of Borobudur Temple, ma'am. Okay, good. The next activity itu Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya. Kelompok pertama itu Nuraini dan Tera ya. Is there any difficult word? Ancient itu apa? Oh, itu kuno ya. Answer the question. What is the text about? Borobudur Temple. Borobudur Temple. Okay, good. What is the social function? To describe the object To- named Borobudur Temple. Oke, Nur Aini ya. describe. To describe. Ma'am. Language content-nya, definition, kemudian social function,
Generic structure and language feature. Definition-nya. Coba ada yang tahu? Apa itu descriptive text? A text yang bagaimana? Hai, Mas To Sudah? describe. Iya, to describe about apa saja misalnya Place, bisa places, mem. place, iya. Place. Terus, Place. People Orang mungkin, juga ma'am. bisa, mem. iya, Person, people, person. Person. And apa lagi? Benda, ma'am. Benda. Benda, good, ya bisa ya. Sekarang language features. Nah, pertama itu bisa menggunakan simple present, misalnya. Simple present itu yang bagaimana itu, nah? Kalau misalnya kalimat positif itu yang bagaimana? Ketika kalian SMP kan sudah belajar ya, ayo mengulas lagi. Kalimat positif itu pertama subjek, kemudian kata kerja satu, Pakai verb satu, mem. iya, kemudian Objek. Objek. Ya, ini ada contohnya bisa dilihat ya. Visitor from foreign countries come. Nah, itu come itu kata kerja pertama. Kemudian bisa juga menggunakan simple past tense kayak tadi, misalnya menceritakan kapan Borobudur itu dibangun gitu ya. Kalau misalnya menceritakannya tentang lampaunya itu ke dalam simple past tense. Yang kedua language features-nya itu spesifik ya, tidak menceritakan yang lain. Oke, boleh Yuni silahkan. Silahkan. Use specific participan. Nah, yang diceritakan itu apa tadi yang di teks itu? Borobudur Temple. Ya, Candi Borobudur. Spesifik, tidak candi-candi yang lain kan ya. Kemudian use adjective, menggunakan kata sifat. Kata sifat itu kata yang digunakan untuk memberikan sifat pada suatu benda. Misalnya tadi yang di teks berkelompoknya tadi, kelompok 1 dan 3 nanti ya menganalisis teks yang pertama. Kelompok 1 dan 3 itu Nuraini, Vera, kemudian Yuni dan Ganis ya, itu teks yang pertama. Kemudian untuk kelompok dengan grupnya itu 2 dan 4 itu mengidentifikasi teks yang kedua ya, yang ini, yang National Monument ya. Perhatikan lagi, untuk grup yang ke-1 dan ke-3 teksnya itu tentang Tanjung Puting National Park. Silahkan diidentifikasi mana yang termasuk generic structure-nya apa saja, kemudian language features-nya itu yang tadi yang 3 simple present, kemudian spesifik objeknya apa, kemudian adjective-nya apa ya. Dan untuk kelompok 2 dan 4 itu mengidentifikasi yang nasional monumen ya. Tadi yang kebagian teks 1, kelompok 1 dan 3. Me, ma'am. Ya. Bagaimana? What is the main idea? For the number 1, what is the main idea of the first paragraph? People from foreign countries come because of its exotic nature. Okay, good. Kemudian sekarang language features-nya bagaimana? Tanjung Puting National Oh Park. iya, spesifikasi banyak Tanjung Puting National National Park. Kalau yang teks 2, ayo. National Monument. National Monument. Oke, national monument. Kemudian, using simple present tense. Nah, contohnya bagaimana di teks 1? Ayo kelompok 1 dan 3. Apa saja? Contohnya. Tanjung Puting National Park is an internationally famous. Itu memang ada kata is-nya memang. Nah, kemudian kalau teks 2, The National Bagaimana? Monument is rectangular tower with the height of next, the last, ya, adjective. Coba dari teks 1. Famous ecotourism. Oke, good. Apalagi sudah ini? Coba persamaannya bagaimana? Persamaannya dari teks 1 dan teks 2. Describe. Sama-sama sama-sama mendeskripsikan sebuah tempat wisata. The second ya,
similar generic structure. Ya, ya generic structure-nya sama. Ada identification dan description. Kemudian pelajaran hari ini. Apa coba yang sudah dipelajari hari ini? Descriptive. Descriptive. Iya. What is descriptive text? Coba descriptive text itu teks yang Menggambarkan, mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu. Ya, good. Cari dua teks ya, tidak hanya satu, cari dua teks deskriptif di internet, and then you have to identify, identifikasi. Please lead for break ya. Okay. Doa dulu ya. Before we are the end of the class, let's pray together and pray begin. Finish. Thank you, Jul. You're welcome, ma'am. Terima kasih untuk semua anak-anak ibu yang hebat ya. See you next week ya. Jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.